So yun, back to the third quarter na tayo sa ating first game na bikers. Red versus orange. Wait lang ng referee. Takbo ka, bro. Yes, huwag ka masyado lumubog. Sa 3 ka lang. Hanggang 3 lang ang ano mo. Donkey. Sa kabila, open dulo. So cross. Cross, wala. Nice pa. Kaya mo yan, Tanya. Red, di mo nakita. Red, di niyang pito. Wala, nakinig si Rep. Injury. Magbit mo lang muna yung bali. Huwag mo na agad alisin. Huwag na pilitin. Pag hindi kaya. Igpit-pit ali, sir. Amang ka din. Huwag ka naman sa nina, oh. Lalim. Yes! Yung Tristan! So Donkey. Donkey, tamera ng Chris. Wala. Yan na! Yasser. Basket. Baba na! Bulan. Basket. Nicolan. Del Rosario. May dala ng bola. So Yasser tumira ng 3. Wala. Del Rosario. Wala. Lebre. Basket. Donkey. To number 5, Nicolan. May dala ng bola. To Cañete. To Donkey. Ay, may traveling. Alaga lang sa lamang. Alaga. Balik mo. Tanyas to Del Rosario. Ito ka, Cardo. Yes, wag ka lumubog, yes. Sige, Yutin. Tanyas. Bang! Yes sir, wala. Baba. Tika na po ninyo. Okay, nagmamadali. Basket. Isa na lang. Score 43-42. Dalawang mga isa ng orange. Del Rosario. Number 5. Wala. Sige. Good. May foul. Galing kay Tanyas. Tanyas third personal foul na. Sige lang. Nicolan, basket. First throw. Second throw. Basket. Tanyas, nagdala ng bola. Tanya tumiretso, may foul. Si Cañete. Penalty. Hindi ko alam. Del Rosario. Kapilitan. To Tanyas. Yun, may foul Del Rosario.
Tatagdag ng team ng pula. Ang blue team. Alas agad. Kuhain mo yung bola. Yan, kuhain mo yan. Cañete. Cañete. To Nicolan Tomera, basket. By Nicolan. El Rosario, may dala ng bola. 7 minutes remaining. El Rosario, nagmamadali. May foul sa ilalim. Penalty. Asas second team foul. Asas first personal foul, second team foul. Rosario. May foul na naman sa ilalim. Mula kay number 15. Ng 15. Cañete. Second personal foul, third team foul. Blue ang nasunod no? Blue, saka yung puti. Wala pa penalty. Third team foul pa lang. Sunod-sunod lang pero pa tatlo pa lang. Number 24. Pagkaan papasahan to Del Rosario. Del Rosario may foul sa ilalim. Foul number 2, Donkey. Donkey. Warning for penalty. Second personal foul. Warning for penalty. Galaw! What a defense by Red. Donkey. Tomera ng 3. Basket by Donkey. Del Rosario to Tanyas. Tanyas may dala ng bola. Tomera ng 2. Wala. Donkey. Donkey ng mamadali. Isa. Wala. Basket by Nicolan. Time out ko na. Time out na. Kanina pa nila momentum eh. Del Rosario. Tomera ng 3. Wala. May foul. Number 2 naman. Doke. Time out orange. Sa third. Ayan, back to the ball game sa third quarter. Ay. Namaga na ng kalamangan ng ng red. 51-43. First throw. Basket. Pasok mo lahat. Pero palta ko siya sir mga 3 minutes. Siya sir para Ready jumper. para fourth quarter. Second throw. Again. Basket. Score. Nicolan, may dala ng bola. Kabila. Arasin nyo na. Ay, traveling. Depensa. 6 lang yan. Del Rosario. Tanyas. Tanyas. Harvey. Harvey. Cañete. To Nicolan. Basket. Yasser. To the basket by Harvey. Kalista. Number 2. Ito na Donkey. To Cañete. Tomera ng 3. Basket. By Cañete. Arasin nyo na kasi. Harvey. May dala ng bola. To Del Rosario. Basket by Del Rosario. Arasin nyo na. Donkey may dala ng bola. Donkey. Kuha na. Nagkaroon ng pasahan. To Cañete.
Tomera, basket by Cañete. Back to back si Cañete. Tanyas may dala ng bola. Tanyas. Tomera ng 3. Wala. Rebound by Donke. Donke na mamadali. Donke. Tomera ng 3. Bang! Basket. Uminit na si Donke. At score 49-61. Ang namaga ng kalamangan ng Red. Yes sir. Donke nang mamadali. Ops, may traveling. Tawag kay Donke. Del Rosario to Yasser. Yasser na mamadali. Basket by Yasser. Baba na! Haras na agad ba? Dalawa na lang. Kuhain nyo na to. Nicolan, basket by Nicolan. Tanyas. Tanyas. Oh, penalty, penalty. Sir. Gaga. Okay, labas ang lalabas. San? Oras. Pasok agad. Ano? Oras. 3 minutes sa third quarter. First throw by Tanyas, wala. Second throw. Okay, ready? Jumpers. Sab kami ha, sab. Basket. Substitution. Score 52-63. Okay. Cañete to Donke. Nabata na ba yala? Donke. Ay, sumukusaway ko sa amin pa daw ng ulo. Donke. Nicolan. Basket by Nicolan. Tanyas, may dala ng bola. Tanyas, Tomera, wala. Mayoga. Wala. Tomato. Oy, ganda. Donke lang madali. Oy, ganda. Kamay nyo, Ganda. ingatan nyo yung kamay nyo. Nice block. Mababa yung board. Sakit pa naman yan, bagong ipis na ganito. Dong, kabila dong. Sir, Kunin mo ka, kunin. Nicolan. Ito na, open na rito. Wala. Ardi, kaya. Donke. Tomera. Ay, Basket. grabe! Kay Tres. Donke. Score 68-52. Score natin, 68-52. Kapelan. Tomera. Wala. 1 minute and 30 seconds Donke. remaining in the third quarter. Donke. Namamadali. Bostelio. Wala. Tanyas. Sabay tira ng 3. Basket din. Time out. Red sa third quarter. Back to the third quarter. Imayuga to STJ. Haras na agad. Tomera na naman ang 3. Wag na.
11. Abeliano. Basket. By Abelio. 45 seconds remaining. Si Mayoga. Ah. Tanyas. Tanyas. Tomera ng 3. Si Tanyas. Oh. Bang. 29 seconds remaining. Tanyas again. Basket by Tanyas. Aras agad, aras na agad. 35 seconds. Pasok din yan. Oh. Liba na lang, liba na lang. Kunin mo na yan. Ayan dyan. Oh! Wow! Atake! Tanyas. Namamadali. 10 seconds. Nice pass! Basket. Tomato, 5 seconds remaining. Grabe connection ng three brothers. Ano naman? Ubos ng oras.